প্ৰতীক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে যে ৰাহুল গান্ধী যতে যায় তাতে প্ৰাৰ্থী হাৰে, এই বুলি মন্তব্য কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে বিজেপি জয়ী হ'বলৈ হ'লে ৰাহুল গান্ধীৰ অনুষ্ঠানে যথেষ্ট, ৰাহুল গান্ধীয়ে যতে ভৰি থয় তাতে দুৰ্ভাগ্য আহে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সভাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো। ৰাহুল গান্ধী হৈছে দুৰ্ভাগ্যৰ প্ৰতীক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধী যতেই যায় তাতেই প্ৰাৰ্থী হাৰে, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। এইবাৰ বিহাৰত বিজেপি আৰু জেডিইউৰ সুনামি আহিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে। বিহাৰৰ জনতাই এইবাৰ বিজেপিকে ভোট দিব। ৰাহুল গান্ধী দুৰ্ভাগ্যৰ প্ৰতীক, গতিকে বিজেপিকে সকলোৱে ভোট দিব। ৰাহুল গান্ধী যতে যায় তাত কংগ্ৰেছ হাৰাটো খাটাং হয়, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাহুল গান্ধীয়ে যতে ভৰি দিয়ে তাতে ভাগ্যই লগ এৰে আৰু বিজেপিক জয়ী কৰিবলৈ বা জয়ী কৰাবলৈ হ'লে ৰাহুল গান্ধীৰ অনুষ্ঠানেই যথেষ্ট বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাহুল গ'লে বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সভাত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে যে ৰাহুল গান্ধী যতেই যায় বা যতেই ভৰি থয় তাতে ভাগ্যই লগ এৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাহুল গান্ধী হৈছে দুৰ্ভাগ্যৰ প্ৰতীক, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাহুল গান্ধী যতেই যায় তাতেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাৰে, এই মন্তব্য কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে যতেই ভৰি থয় তাতে ভাগ্যই লগ এৰে। আৰু এইবাৰ বিহাৰত বিজেপি আৰু জেডিইউৰ সুনামি আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিহাৰৰ জনতাই এইবাৰ বিজেপিক ভোট দিব। ৰাহুল গান্ধী যতে যায় তাতে কংগ্ৰেছ হাৰাটো খাটাং হয়, ৰাহুল গান্ধীয়ে যতেই ভৰি দিয়ে তাতে ভাগ্যই লগ এৰে। বিজেপিক জয়ী কৰাবলৈ হ'লে ৰাহুল গান্ধীৰ অনুষ্ঠানে যথেষ্ট বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ৰাহুল গ'লে বিজেপি জয় নিশ্চিত, যতে ৰাহুল যায় তাতেই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী হাৰে। বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে যে ৰাহুল গান্ধী হৈছে কেৱল দুৰ্ভাগ্যৰ প্ৰতীক, ৰাহুল গান্ধীক দুৰ্ভাগ্যৰ প্ৰতীক আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাহুল গান্ধী আহিলেই কংগ্ৰেছ পৰাস্ত হোৱাটো খাটাং, ৰাহুল গান্ধী যতেই যায় তাতেই কংগ্ৰেছ বা তাতেই প্ৰাৰ্থী হাৰে, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰচাৰ সভা চলালে বিজেপি জয় নিশ্চিত, কিয়নো ৰাহুল গান্ধী যতেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা চলাবলৈ যায় তাতেই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী হাৰে। গতিকে ৰাহুল গান্ধী প্ৰচাৰ যদি চলাবলৈ যায় তেন্তে সেই স্থানত বিজেপি জয় হোৱাটো নিশ্চিত, বিজেপি জয় হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰে ৰাহুল গান্ধীৰ সভাই বিজেপি জয় নিশ্চিত হৈ পৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে বিহাৰৰ জনতাই এইবাৰ বিজেপিকে ভোট দিব। বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাহুল গান্ধীক দুৰ্ভাগ্যৰ প্ৰতীক আখ্যা দিছে যে ৰাহুল গান্ধী কেৱল দুৰ্ভাগ্যৰ প্ৰতীক, কিয়নো ৰাহুল গান্ধী যতেই যায় তাতে প্ৰাৰ্থী হাৰে। আৰু এইবাৰ বিহাৰত বিজেপি আৰু জেডিইউৰে সুনামি আহিব। বিহাৰৰ জনতাই এইবাৰ বিজেপিকে ভোট দিব। ৰাহুল গান্ধী যলৈকে যায় তাতেই কংগ্ৰেছ হাৰাটো খাটাং, ৰাহুল গান্ধীয়ে যতে ভৰি দিয়ে তাতে ভাগ্যই লগ এৰে, এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপিক জয় কৰাবলৈ হ'লে কেৱল ৰাহুল গান্ধীৰ অনুষ্ঠানেই যথেষ্ট, ৰাহুল গান্ধী গ'লে বিজেপি জয় নিশ্চিত হৈ পৰে। গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ অনুষ্ঠানেই যথেষ্ট বা ৰাহুল গান্ধীৰ সভাই যথেষ্ট বিজেপিক জিকাবৰ বাবে, এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু ৰাহুল গান্ধীক দুৰ্ভাগ্যৰ প্ৰতীক আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আগবঢ়াইছো। राहुल जहां भी जाते हैं चुनाव हारना वहां पक्का हो जाते हैं, इसलिए वो बदकिस्मती लेके आते हैं। राहुल गांधी बदकिस्मती का एक सिंबल है। शायद तेजस्वी अकेला लड़ते थे तो थोड़ा बहुत सीट मिलते थे, जब राहुल आ जाते हैं ना, कोई भूमि में राहुल का प्रवेश होते हैं तो जो भी लाभ होते हैं, भाग्य होता है, वो भी उल्टा रास्ता लेने का शुरू कर देते हैं। राहुल को अब जहां भी ले जाओ, अगर कोई जगह में बीजेपी को जिताना है, पैसा ऐसा देके राहुल का कैंपेन रेडी कर दो, राहुल जाएगा तो बीजेपी अपने आप जाए। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या?
हमारा देश में हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए बार बार ओसामा बिन लादेन का कसब का नाम हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कसब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का सामने जगह में राम जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है। राहुल जहां भी जाते हैं चुनाव हारना वहां पक्का हो जाते हैं, इसलिए वो बदकिस्मती लेके आते हैं। राहुल गांधी बदकिस्मती का एक सिंबल है। शायद तेजस्वी अकेला लड़ते थे तो थोड़ा बहुत सीट मिलते थे। जब राहुल आ जाते हैं ना, कोई भूमि में राहुल का प्रवेश होते हैं तो जो भी लाभ होते हैं, भाग्य होता है, वो भी उल्टा रास्ता लेने का शुरू कर देते हैं। राहुल को अब जहां भी ले जाओ, अगर कोई जगह में बीजेपी को जिताना है, पैसा ऐसा देके राहुल का कैंपेन रेडी कर दो। राहुल जाएगा तो बीजेपी अपने आप जाए। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या? हमारा देश में हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए बार बार ओसामा बिन लादेन का कसब का नाम हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कसब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का सामने जगह में राम जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है। राहुल जहां भी जाते हैं चुनाव हारना वहां पक्का हो जाते हैं, इसलिए वो बदकिस्मती लेके आते हैं। राहुल गांधी बदकिस्मती का एक सिंबल है। शायद तेजस्वी अकेला लड़ते थे तो थोड़ा बहुत सीट मिलते थे। जब राहुल आ जाते हैं ना, कोई भूमि में राहुल का प्रवेश होते हैं तो जो भी लाभ होते हैं, भाग्य होता है, वो भी उल्टा रास्ता लेने का शुरू कर देते हैं। राहुल को अब जहां भी ले जाओ, अगर कोई जगह में बीजेपी को जिताना है, पैसा ऐसा देके राहुल का कैंपेन रेडी कर दो। राहुल जाएगा तो बीजेपी अपने आप जाए। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या? हमारा देश में हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए बार बार ओसामा बिन लादेन का कसब का नाम हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कसब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का सामने जगह में राम जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है। राहुल जहां भी जाते हैं चुनाव हारना वहां पक्का हो जाते हैं, इसलिए वो बदकिस्मती लेके आते हैं। राहुल गांधी बदकिस्मती का एक सिंबल है। शायद तेजस्वी अकेला लड़ते थे तो थोड़ा बहुत सीट मिलते थे। जब राहुल आ जाते हैं ना, कोई भूमि में राहुल का प्रवेश होते हैं तो जो भी लाभ होते हैं, भाग्य होता है, वो भी उल्टा रास्ता लेने का शुरू कर देते हैं। राहुल को अब जहां भी ले जाओ, अगर कोई जगह में बीजेपी को जिताना है, पैसा ऐसा देके राहुल का कैंपेन रेडी कर दो। राहुल जाएगा तो बीजेपी अपने आप जाए। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या? हमारा देश में हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए बार बार ओसामा बिन लादेन का कसब का नाम हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कसब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का सामने जगह में राम जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है। राहुल जहां भी जाते हैं चुनाव हारना वहां पक्का हो जाते हैं, इसलिए वो बदकिस्मती लेके आते हैं। राहुल गांधी बदकिस्मती का एक सिंबल है। शायद तेजस्वी अकेला लड़ते थे तो थोड़ा बहुत सीट मिलते थे।
जब राहुल आ जाते हैं ना, कोई भूमि में राहुल का प्रवेश होते हैं तो जो भी लाभ होते हैं, भाग्य होता है, वो भी उल्टा रास्ता लेने का शुरू कर देते हैं। राहुल को अब जहां भी ले जाओ, अगर कोई जगह में बीजेपी को जिताना है, पैसा ऐसा देके राहुल का कैंपेन रेडी कर दो। राहुल जाएगा तो बीजेपी अपने आप जाए। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या? हमारा देश में हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए बार बार ओसामा बिन लादेन का, कसब का नाम हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कसब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का